करने वालों का जोश ब्रिगेड मैदान में नया संदेश लेकर के आया। आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसका नाम रहा मेहनती मानुषेर ब्रिगेड। इस रैली का अभियान किया गया लेफ्ट फ्रंट के द्वारा, जिसमें मजदूर, किसान, खेत मजदूर और आंगनबाड़ी के में हिस्सा लेने वाले लोग पहुंचे। पूरी राज्य भर से हजारों की संख्या में लेफ्ट कार्यकर्ता समर्थक इस लाल झंडा की पुकार पर दिल में बदलाव का एहसास लेकर ब्रिगेड मैदान में एक बार फिर पहुंचे। ब्रिगेड मैदान बना जन आक्रोश और संघर्ष की आवाज का मंच। रैली में मौजूद रहे लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बासु, जिन्होंने कामगार वर्ग के हक में अपना दृढ़ संदेश दिया। इस रैली का मकसद था मजदूरों और किसानों का मदद को स्पॉटलाइट में लाना, सरकारी निर्देशों के खिलाफ अपनी एकता दिखाना और समाज के जज्बे से कमजोर तबके के लिए नई न्याय की मांग करना। एक तरफ जब देश में चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ ब्रिगेड मैदान में से सुनाई दी एक साफ आवाज, मेहनत करने वाले हक मांगने आए हैं। यहाँ तक मेहनती मानुषेर ब्रिगेड का जज्बा जहां नजर आ रहा था, रोटी, रोजगार और सम्मान का हक सबको चाहिए। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में इस ब्रिगेड में किस तरह से लोग मौजूद रहे। इसके अलावा सीपीआईएम के चेयरमैन विमान बसु ने मीडिया से बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। मुर्शिदाबाদের মানুষ দাঙ্গা চায় না, মুর্শিদাবাদবাসী দাঙ্গা চায় না, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। মালদা মুর্শিদাবাদ কখনো দাঙ্গা চায় না। দাঙ্গাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। সাধারণ মানুষের ভোট ব্যাংকটাই ছিল আপনাদের ভোট ব্যাংক, সেই ভোট ব্যাংককে আবারও কি ফিরে পাবেন? সেটা তো ভবিষ্যৎ বলবে, সেটা আমি তো ভবিষ্যৎ দোষটা নই, ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। আমরা 25-এ দাঁড়িয়ে আছি। মানুষের ঐক্যটাকে গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে উঠলে পর কোন বিভেদকারী শক্তি কোন রকম ফায়দা তুলতে পারবে না। তৃণমূল বিজেপি বারংবার বলে আসছে ব্রিগেডের ময়দান ঘটছে, কিন্তু কোনোভাবেই কোনো প্রতিফলন সেটা হচ্ছে না ব্যালট বক্সে। কি মনে হচ্ছে কোথাও গিয়ে শ্রমিক শ্রেণী তাদের সঙ্গে তারা সরে গেছিল, তারা আমি তো একই কথা বলছি যে মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে, মানুষের স্থানীয় দাবির ভিত্তিতে লড়াই করতে হবে, মানুষের ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতির মেলবন্ধনকে দৃঢ় করতে হবে এবং দাঙ্গাবাজদের হটাতে হবে।